l'eau. Hugh Martins. Must have been 5 years ago. But I still remember it as if it were only yesterday. My last mission as Lieutenant of the Military Services for International Control. If it wasn't for Hugh, I wouldn't be here today. It's time to repay the debt. Hugh! Joshua, it's been a long time. Too long. What's the score? Always straight to the point. Okay, terrorists have targeted the Genesis cryogenetic enterprise. Up to now, we haven't been able to stop them. So, where do I come in? I figured you could succeed where others have failed. My position as city governor is at risk. Genesis was my major supporter at the last election. And if I don't get results soon, I'll be history. Okay, so why these attacks on Genesis? Who knows? There seems no apparent motive. But I think they're attacking Genesis to get at me. Yeah, you've made some dangerous enemies. Comes with the territory. Anyway, we infiltrated the terrorists. My top officer, Simon Ruby, went in. His cover as a journalist seems secure, but... What went wrong? It's not clear. We've had no contact with him since yesterday, and that's not Simon's style. Pardon. You think they got to him? We don't know. I hope not. We found these in his car. Traveling light? It's all we have. Joshua, I'd like you to start at his apartment. See what else you can find. Let's assume I find these terrorists. What then? We'll give you a new identity. I'll add your name to the police database. Your cover will be a guy from New Orleans working in the field of integrated security systems. This guy stole some documents from Genesis. With this cover, you should be able to infiltrate the group. Good. What should I do if I get to them? Do nothing. Lie low and let me know where you are. At that point, you'll need serious backup. Take this. Use it to contact me when the time is right. Okay, Hugh. I'll do my best after all. I owe you one. Later. Et voilà, nous sommes dans le jeu Nightlong. Un jeu de je ne sais plus quelle année. Je vais regarder avant de dire des bêtises. Un jeu de 98. Alors le jeu a une esthétique très Blade Runner. Better leave them on in case anyone else decides to park here. There's nothing very special about it. Leads inside the building. Ok, clic droit et il passe la porte, ça c'est bien. It's the tenancy regulations. The usual stuff. Something about kids playing on the roof and women reversing air cars.
The usual stuff. Something about kids playing on the roof and women reversing air cars. Les femmes. Ah, c'est le... Ok, j'avais pas compris ça. Billet. Minicom. Carte pour ascenseur. Stylo magnétique. Et petite clé. Locked. Locked. It's one of the items that Hugh handed to me in the air car. It's one of the items... Shit. It's stuck. Jesus, I nearly broke it. I'd better leave it. Merde. It's the fire door. Probably from the emergency staircase. It's no use. It's... The elevator is called by using the button on the panel. Damn, it's not working. Merde. Shit. I overdid it. Ah, attends. It was out of order, but thanks to me, it's busted. Il ne marchait pas. Mais attends, laisse-moi un peu voir avant de... No point. It's damaged. It's one of Ruby's cards that Hugh gave me. Ah, j'ai pris le fusible, ok. It's the elevator fuse. It's blown. It's one of the objects that Hugh gave me. Ah, c'est le début du jeu. A map of the structure. There are 8 floors of apartments and a subway entrance in the basement. Lead. The railing surrounds the whole roof. It appears to be made of steel. Latest model C5, nice and sleek. Pity I haven't time to take it for a spin. Fairly standard model. I much prefer the other. Piece of foil paper. Probably from cigarettes or gum that some louse dropped. Ben voilà. Avec ça, ça va marcher, ça va remplacer le fusible. Nope. Okay, done. Ok, on met le papier aluminium autour du fusible.
This should do the trick. The elevator isn't here. Maybe I should call it. Ok. Okay. Looks like the elevator is the only way in. Looks like the elevator is the only way in. The security system requires a card. Hugh gave me rubies. Allez là. Putain, il faut trouver la fente ici. Which floor, Mr. Ruby? Great. It thinks I'm Ruby. Demandez l'étage de l'appartement de Ruby. Demandez l'étage qui conduit au métro. To my apartment. Ah, il descend. Very handy. 5 credits for a Swither light beer. Pity it doesn't sell Septemberfest, my favorite. No point in hassling the neighbors. It's Ruby's apartment that I'm interested in. Alors j'ai de l'argent, on va tester, hein. This cheap-looking, probably disgusting beer cost me 5 credits. Ok, maintenant je me retrouve avec une bière. Et ma monnaie. It says 17. S. Ruby. Okay, this has to be his place. No use trying to force it. It's too strong. Yet more security. It's a magnetic reader, used to open the door to the apartment. Est-ce que je peux voir au moins l'appareil là, le clavier tracteur. Traceur, pardon. Perhaps if I used it correctly, it might work. Yet more security. It's a magnetic reader, used to open the door to the apartment. This apartment appears to be empty, which is very strange in Union. It's a magnetic reader, but it's been deactivated. No, it's not working. No way through here. Looks like it's some kind of floor maintenance. I can see the subfloor pipes. No point risking injury. There's nothing of interest on the other side. It's one of the items that Hugh handed to me in the air car. Nah, I've got better taste than that. Nah, I could try with Ruby's signature, but I'm not sure how to do it. Merde. It says 17. S. Ruby. Okay, this has to be his place. Je dois faire quoi, moi? It's not time to call Hugh yet. Maybe later. It's the two-way audio-visual device that Hugh gave me. Ça, c'est la carte de l'ascenseur, le stylo magnétique, je sais pas à quoi il sert. It's a 5-credit coin. Nah, better not.
could try with Ruby's signature, but I'm not sure how to do it. Il ouvre sa veste en plus. It's the only way I can get... Which floor, Mr. Ruby? Demandez le parking sur le toit, demandez le métro. Ah, c'est sur le Down toit to the qu'il a subway. atterri. I can get to the platforms from here. It's the exit from the subway. I can get... I can't get in yet. It's empty. Nah, I've got better taste than that. It's a system for taking fingerprints when issuing tickets. It's a 5 credit. Nah, better. Just rubbish. It's the machine used to obtain a subway ticket. Welcome to Union Metro. Please state your destination. I ain't got time for no city tour. Leave it. It looks like he's guarding the escalator. That's the way out to the street. Hey! You can't get out that way! There's a bomb alert! A suspect device has been found near the station exit. Until the anti-terrorist police give the all-clear, they've made it a no-go area. Is it a terrorist attack? What do I look like? Some kind of new service? Beat it! Je n'ai rien de plus pour le moment. I'd turn them off if I could reach. Only adverts selling some mindless mass-produced Only adverts selling some mindless mass... It's the only... Which floor, Mr. Ruby? My apartment. Damn, it's got my credits. It's the slot where changes.
Je me doutais qu'il allait y avoir un stud. It says 18 M. Robinson. Nope, there's no way in. It's very secure. Looks like the... Which floor, Mr. Ruby? Up to the roof. Ah voilà, boîte aux lettres du 17, voilà c'est ça. Maintenant je sais, vu que je sais où il habite, ça devrait marcher, voilà. It's one of Ruby's letters returned to sender. It's got a signature on too. It's one of Ruby's... Bon maintenant, je peux ouvrir la porte. Which floor, Mr. Ruby? To my apartment. Alors maintenant ça devrait marcher. It says 17 S. Ruby. No use trying to force it. It's too strong. Yet more security. It's a magnetic reader, used to open the door to the apartment. Bah, avec la lettre ça marche pas. Ah ok, je vais... Ah oui ok. Je vais écrire la signature sur la sienne, c'est ça? Bingo! Whoever furnished this place obviously had a sense of humor. Nice tank with loads of tropical fish. Nice to meet at least some intelligent life in Union. It's fairly old, but it looks like it's still working. There are no messages on it. Pas de message. Alors, il faut trouver des indices. This small kitchenette is obviously meant for a bachelor. It's not very clean either. It's a photo of Ruby with an attractive brunette. I've no idea who she is, but if it's not a relative, he's a lucky guy. Là, je prends la photo. Ok, j'ai pris la It's photo. Ruby with a gorgeous brunette. There's nothing of interest here. There's something at the bottom of the can. Mais ramasse-le. It's a subway card. It's a Union Metro subway card. Et alors, elle va où? C'est marrant la manière dont il cherche. Just a small table with coffee on it. C'est la salle de bain, je Leads suppose. into another room. Mais vas-y, con. A built-in wardrobe with a sliding door. Ruby was certainly cautious. There's a safe hidden here. It's a household safe built into the wall.
It's a household safe built into the wall. It's locked. Ah oui, ça is lock, ça je m'en doutais qu'il était fermé. Ça aurait été trop simple qu'il ne le soit pas. Old books and bits and pieces, nothing of interest. It's coming away from the wall, but I'm not here on any DIY mercy mission. Just a few drab clothes, nothing. It's a small cabinet with 3 drawers. Socks, vests, boxer shorts, the usual stuff. Nothing interesting. Rien d'intéressant, donc ici il y a juste le coffre et le papier dans la poubelle. Quelque chose me dit que le coffre je l'ouvrirai pas maintenant. Allez, monte. Ah. A breathtaking view of a gray and dismal alleyway. Et c'est quoi ce bouton là? Raises the shutter. Lowers the shutter. Raises the shutter. It's already up. Won't go any further. Lowers the shutter. Ah, ok. There's a piece of sticky tape near the top of the shutter. Cool, a small key was hidden under the tape. Eh, c'est la clé du coffre. On va voir. It's a tiny, uncomfortable bathroom. Salle de bain. Miroir. Nah, I've seen enough. Shit, Josh, you look rough. Alors on va sauvegarder, hein. On fait une petite sauvegarde d'abord. Alors, petite clé sur coffre. An old revolver and a tube containing some kind of liquid. It's the copy of a report that Ruby sent Hugh yesterday morning. Thanks to his cover as a journalist, he's managed to make contact with the suspects. But as yet, he hasn't discovered anything more. He's sure he's found the right people. Ruby thinks that there's much more to this than basic terrorism. The suspects seem to be controlled by some greater power. It isn't clear where their HQ is, but it sounds like some deserted underground tunnel. Shame he went missing before he could find out more. There's a forensic report on the liquid in the tube, and it appears to be a powerful synthesized acid, probably the same one used to corrode the lab's metal locks during the last terrorist attack. Ruby was due to meet them at 11:30 last night, but it doesn't say where. He also mentions a wristwatch fitted with a hidden microphone, which he'd surely have used if he'd gotten into their base. Something here doesn't quite add up. Hugh's got to give me more information. It's a tube of synthesized acid that Ruby stole from the terrorists. It's the two-way audio-visual. It's not time to call Hugh yet. Maybe later.
Donc ici j'ai tout fait, hein, je suppose. Allez, on va prendre le métro si on peut. It's one of... Which floor, Mr. Ruby? Down to the subway. It's a Union Metro subway card. That's the way out to the street. Distributeur de titres de transport, j'en ai reçu un, non? It's the machine used to obtain a subway ticket. Shit. Slot is blocked. Can't use the notes. Putain. Ah, il y a le scanner là. Nope. It's used to purchase a ticket from the machine. I'm not ready to use it yet. Not now. I'm not sure where I need to go next. C'est ici. It's a Union Metro subway card. It's ruby with a gorgeous brunette. It's an old pistol with just the one bullet in its chamber. No point doing that here. They don't look very comfortable. I don't intend waiting around. It's a copy of the last report that Ruby... Ruby thinks that the terrorists are using the basement for their movements. It's one of Ruby's letters returned to sender. It's got a signature on it, too. It's a 5... Nah, better not. It's the... Alors ici, il y a un portail. I can get to the platforms from here. It's a system for taking fingerprints when issuing tickets. I need to buy a ticket first. Not now. I'm not sure where I need to go next. Oh non. It's not time to call Hugh yet. Maybe later.
Nah, I've got better taste than that. Nah, better not. It's Ruby with a gorgeous brunette. It's a Union Metro subway card. Pardon, mais il doit quand même me dire si elle, si elle est encore valable, cette carte. It's a Union Metro. It's a Union Metro. Just rubbish. It looks like he's guarding the escalator. Bon, je suis déjà bloqué, moi. Nah, I've got better taste than that. Une seconde. Shit. Slot is blocked. Can't use the notes. Quoi, je peux pas accéder à la fente? Not now. I'm not sure where I need to go next. It's an old pistol with just the one bullet in its chamber. It's a tube of synth. It's a copy of the last report that Ruby sent to Hugh Martins. Ruby thinks that the terrorists are using the basement for their movements. No point doing that here. Which floor, Mr. Ruby? Up to the roof. A map of the structure. There are 8 floors of apartments and a subway entrance in the basement.
Alors, qu'est-ce qui me manque? There's a door. I should try that. The usual stuff. Something about kids playing on the roof and women reversing air cars. The usual stuff. Something about kids playing on the roof and women reversing air cars. It's no use. It's locked from the other side. Which floor, Mr. Ruby? To my apartment. On va rechecker l'appartement, s'il n'y a pas un indice que j'ai oublié. No way through here. Looks like it's some kind of floor maintenance. I can see the subfloor pipes. Ça c'est bien, c'est automatique la deuxième fois. Whoever furnished this place obviously had a sense of humor. It's better left here. Besides, it's not my style. Small, compact, and covered in dust. Ruby obviously... Bon, The small kitchenette is obviously meant for a bachelor. Donc je trouve une destination à aller. I'd better leave them be. Ouh, ça fait du bien. Ah, un réfrigérateur, ça j'avais pas encore vu ça. Voilà, le réfrigérateur dans la table. I'll take the vodka. Seems a shame to leave it. Une bouteille de vodka. It's a bottle, half full of vodka. It's a bottle, half full of vodka. It's a bottle, half full of vodka. Donc j'ai de la vodka, peut-être qu'il faut la donner... Nah, I've got better taste than that. Peut-être qu'il faut la donner au policier. Sour milk and a poorly cooked steak. Nothing else. You must be kidding. The contents are hardly appetizing. Sour milk and... You must be kidding. The trash can is empty. A hint of vodka. Hugh never...
It's an empty glass, but it's obviously been used recently. A hint of vodka. Hugh never mentioned Ruby liked the booze. I'd better stay sober. Old books and bits and pieces, nothing of interest. Another plastic masterpiece. What is it with these people? No point talking to it. It's hardly likely to grow or flower. Another It's a tiny, uncomfortable bathroom. Another plastic... I'd better stay... Fuck. Closed window. Nothing of note. Shit, Josh, you look rough. Shit, Josh, you look rough. Bon. Shit, Josh, you look rough. Ah, papier à lettres, j'avais pas vu ça. It says Rotmal, 17, 11:55 p.m. Mais voilà. Leads out into the hallway where... Maintenant, je sais où je dois aller. Which floor, Mr. Ruby? Down to the subway. Down the subway.
Merde. It's a system for taking fingerprints when issuing tickets. I'd better stay sober. I'd better stay sober. Not now. I'm not sure where I need to go next. It says Rot Mall 17, 11:30 p.m. Ben, It c'est says là. Rot Mall 17, 11:30 p.m. Rotmal. It's not time to call Hugh yet. Maybe later. It's a note written by Ruby. It's a copy of the last report that Ruby sent to Hugh Martins. Ah merde, on ne sait pas sélectionner la note. It's the two-way. It's not time. Fuck. Merde, je pensais que j'avais trouvé la destination, moi. Et si on donne la vodka aux policiers, là? I'd better stay sober. That's the way out to the street. The cop won't let me pass. The cop won't let me pass. The cop won't... It looks like he's guarding the escalator. On peut pas lui parler? Nah, better not. Excuse me, can you break a 10? Are you kidding me? Get lost! Je voulais faire de la monnaie, il n'a pas voulu. Mais il y avait une animation exprès pour ça. I've no time to waste watching that junk. I can get to the platforms from here. I can get to the platforms from here. I need to buy a ticket first. J'ai un ticket. It's a note written by Ruby. It says Rot Mall 17, 11:30 p.m. Rotmal, c'est quoi? C'est une destination. One station is Rot Mile 17 mentioned Ah. on Ruby's note. Perhaps I should check it out. Ah, bingo! Enfin! Il fallait regarder le plan. I need to buy a ticket first. Putain, mais j'ai acheté le ticket du con. It's the exit from the subway.
It's a system for taking fingerprints when issuing tickets. I need to buy a ticket first. I'd better stay sober. It's a note written. It says Rotmals. One station is Rotmile 17 mentioned on Ruby's note. Perhaps I should check it out. Ah, Credit card revoked. Please remove it. quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Shit. Slot is blocked. Can't use the notes. No wonder Ruby trashed it. It's the machine used to obtain a subway ticket. Welcome to Union Metro. Please state your destination. Rotmile 17. Rotmail 17 confirmed. Please insert 5 credits. Ah, ok. Payment confirmed. Please place your thumb on the scanner. Thank you. Subway access expires at midnight. For access to the platforms, place your thumb on the scanners located by the access gates. Union Metro wishes you a pleasant journey. Ah, c'est bon? Je dois juste mettre mon doigt sur le scanner. Ouf! Allez, Rotmal 17. Ouh, la vodka, c'est pour le SDF. It's not time to call Hugh yet. Maybe later. Fax. Unusable. Hey, buddy, you got any booze? Typical. Alors, la bière ou... Hey man, it's your lucky day. Thanks, buddy. I ain't got much to offer, but you're welcome to it. Nah. He must be crazy playing with that old skate all day. He must be crazy playing with that old skate all day. Ah, il a un patin. Pourquoi il ne m'a pas donné? I need something to spend them on. Still thirsty? How about this? You just saved my life, buddy. If there's anything I can do for you, just name it. Nah. He must be crazy An old public telephone. I've got no one I need to call. A public fax. It looks in working order, even though some jerk has ripped off the identification plate. Bon, je lui ai donné les deux trucs à boire. Je sais pas si je devais en garder une. He must be kidding.
It stinks. I guess the bum lives in it. It stinks. I guess the bum lives in it. There are some numbers stamped on this ripped piece of plastic. It's a piece of plastic that's obviously broken off from something. There's some... It matches perfectly. The ID number for this fax is PK64768. PK64768. Ok. It says rot moth. That's the way out to the street. That's the... Fine statues and decor, but the main entrance is closed. Looks like it's been shut for a while. There's no way in. C'est quoi le free... Le free cham... Le free climax, non? Le free climax club. Is this the way in? Sorry, sir, it's members only. No way I can get in? You kidding? No card, no entry. Thanks for nothing. I'd better drop it. There's no way I'm getting in without a membership card. Got no time to waste watching that trash. Alors, là il y a la garde-fou. They close off the alley. It'd be a cinch to climb over. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Pas pire. Just rubbish. Salut Farlezal, ça va? Thought so. Non, c'était pas Blade Runner, mais c'est un jeu qui ressemble très fort à Blade Runner, effectivement. C'est Nightlong. Un jeu de 98, je crois. Mais c'est vrai que dans la description, ils ont mis que ça ressemblait très fort à Blade Runner. L'esthétique. Et ils disaient que c'était un très très bon jeu. Mais pas très connu. I can't reach it and there's no way through. Donc ça se passe dans le futur, en 2049 je crois. Non, je raconte des bêtises, pas 2049 c'est Blade Runner. Je sais plus, ça se passe en 2000 et quelques. Et tu es appelé par un ancien camarade de guerre
qui s'est reconverti en politique. Parce qu'il y a des terroristes dans la ville. Et qu'il avait une taupe au sein des terroristes, mais la taupe ne répond plus. Donc tu dois trouver ce qui se passe. Donc il t'a envoyé devant l'appartement du gars. Tu as fouillé l'appartement. Donc ça j'ai réussi à le faire. Et maintenant je suis en ville pour continuer mon enquête. C'est pas mal. C'est vrai que c'est Blade Runner je connais pas bien. J'ai pas regardé beaucoup. Mais bon Blade Runner je le ferai aussi. Hein. Pour le moment ça va, c'est pas trop dur. There's no point searching through it. Et donc tu le fais tout à la souris, donc tu as juste clic gauche, clic droit. Et un peu l'inventaire ici. First, I need to get the padlock off. Clic gauche pour regarder, clic droit pour activer. First, I need to get the padlock off. No point doing that here. Poubelle, clôture. I can't climb it. Alors le trou. There's a rat behind the hole. C'est un fameux drap bordel. Donc il faut que je revienne avec un pied de biche, c'est ça? Just rubbish. They close off the alleyway. They seem easy to climb over. Ça, t'as bien avancé dans le jeu de combat spatial, là. Tout le monde parle de que l'intro du 2 est terrible. Faut que tu montres ça. Oh, mais c'est pas un jeu qu'on rush, hein, c'est un jeu qu'on prend son temps, je pense, non? Comme Witcher, quoi. Rusher ce genre de jeu, c'est pas très bien, quoi. Mildred, I refuse to argue anymore. It's completely But stupid. Jacob, please! Enough already. There's nothing down there. But I heard them, Jacob. Rats! Rats, I tell you! I don't want to go down there again, especially on my own. There are no rats, Mildred. I was down there myself only 10 minutes ago. We've had the rat catchers out 3 times now, and they couldn't find any. Now, please, go down and bring me what I've asked you for. But Jacob, But, Jacob, nothing. What am I supposed to tell Miss Thompson? That new cocktail isn't ready because of some invisible rats? Don't you realize how stupid this will make me look? I can't let Miss Thompson down. For the last time, please, bring me what I've asked you for. Look, Jacob, you'll be responsible if anything happens to me. Yes, all right, Mildred. Whatever you say. The benefits of being single. Mind if I take a look around? Please do, but don't touch anything. I'm just preparing a very special cocktail for a very special customer. And if that's not enough, my wife is driving me crazy with stupid rat stories. Now, if you'll excuse me, I have things to do. Si tu veux, je te remonte l'intro, hein, pour que tu comprennes l'histoire. Elle est pas très longue. The store is well stocked with a fine array of wines, cocktails, and spirits. The store is well stocked with a fine array of wines, cocktails, and spirits. Alors, je sais pas trop ce que je dois chercher, en fait. Aller à la place. Ah, mais la place, ok. A barrel of wine. Alors, je vais te remontrer l'intro. Je save. Les voix sont pas si mal. Bon, par contre, je dois le capturer avec l'écran parce que ça marche pas. Ça marche pas d'une autre manière. Honnêtement, je connaissais pas le jeu. Je connaissais le visage du gars.
Mais en regardant un peu hier, sans faire exprès, des streamers anglais du rétro, j'ai vu ça. Je pensais que c'était Orion Conspiracy. Mais non, c'était ça. Donc j'ai regardé sur Abandonware s'il y était, en français, oui. En installation automatique. Ah, ça c'est l'intro. C'est très Blade Runner, hein, tu vas voir. Hugh Martins. Must have been 5 years ago. But I still remember it as if it were only yesterday. My last mission as Lieutenant of the Military Services for International Control. If it wasn't for Hugh, I wouldn't be here today. It's time to repay the debt. Hugh! Joshua, it's been a long time. Too long. What's the score? Always straight to the point. Okay. Terrorists have targeted the Genesis cryogenetic enterprise. Up to now, we haven't been able to stop them. So, where do I come in? I figured you could succeed where others have failed. C'est un jeu qui pourrait se My passer dans le position monde as de city Blade Runner. governor is at risk. Genesis was my major supporter at the last election. And if I don't get results soon, I'll be history. Okay, so why these attacks on Genesis? Who knows? There seems no apparent motive. But I think they're attacking Genesis to get at me. Yeah, you've made some dangerous enemies. Comes with the territory. Anyway, we infiltrated the terrorists. My top officer, Simon Ruby, went in. His cover as a journalist seems secure, but... What went wrong? It's not clear. We've had no contact with him since yesterday, and that's not Simon's style. You think they got to him? We don't know. I hope not. We found these in his car. Traveling light? It's all we have. Joshua, I'd like you to start at his apartment. See what else you can find. Let's assume I find these terrorists. What then? We'll give you a new identity. I'll add your name to the police database. Your cover will be a guy from New Orleans working in the field of integrated security systems. This guy stole some documents from Genesis. With this cover, you should be able to infiltrate the group. Good. What should I do if I get to them? Do nothing. Lie low and let me know where you are. At that point, you'll need serious backup. Take this. Use it to contact me when the time is right. C'est bien parce que l'intro explique le scénario. Faut pas Okay, plus. Hugh. I'll do my best after all. I owe you one. Later. Voilà, donc j'ai fouillé l'appartement. Et encore, je devais réparer l'ascenseur. Voilà. Donc ça, c'est un appareil apparemment pour le contacter. Ça, c'est la clé qu'il m'a donnée, c'est ouvrir la boîte aux lettres. Et ça, c'était le stylo magnétique, je sais plus. Pour signer, quoi. On va voir si les sauvegardes fonctionnent. Parce que j'ai pas encore testé. Voilà. Apparemment, il est très bien coté. Obviously not selling too well. Mais je crois qu'il a pas eu... Enfin, c'est fin 90, il a pas eu trop de succès, je pense. Alambic, putain, il est monstrueux, son alambic. It's fermenting away. Better leave it be. Traitez le commerçant en ami, demandez-lui quel cocktail il est en train de préparer. What cocktail are you making? It looks lethal. It is. It's for the honor of the Free Climax Club. Special order. Do you know the owner of C'est the Free l'accent Climax? français. Of course. Eva Thompson.
She's one of my most important customers. What's her club like? It's very exclusive. Now, if you'll excuse me, I've got things to do. Ah oui, je vais essayer de rentrer dans le club, je suppose, parce qu'il fallait une carte de membre. Cool store. I'd like to get something special for a friend. Anything you can recommend? We have a wide choice, but I can't help you. It is illegal to sell alcohol in this city after 8. So what are people supposed to do? Die of thirst? There are plenty of other places to get a drink. Why not take your friend to the free climax? It's right outside. Now, if you'll excuse me, I've got things to do. Ah, je peux lui montrer la photo. He wouldn't listen to me. He wouldn't listen to me. No point doing that here. Bah, j'ai pas grand chose en fait, hein. J'avais 2 bouteilles d'alcool, mais je les ai données au SDF. There's no way to get to it from here. It must be the door that leads to the basement. In the display are bottles of fine liquor for all tastes, even mine. Better not. Il n'y a pas grand chose à faire ici. He's obviously hot with the old shaker. He's working on some weird concoction. He's too preoccupied to talk. Allez. Alors par là on s'est pas allé, on s'est juste allé ici. Dans le cul-de-sac. Ici il faut une carte de membre. L'entrée principale est fermée. Looks like it's been shut for a while. There's no way in. Par contre le double clic ne marche pas, ça c'est chiant. On doit chaque fois attendre qu'il se déplace. Ça arrivait un peu après les double clics je pense. Ça c'est le métro par lequel je suis arrivé. Il y a un fax ici que j'ai réparé, mais je vais peut-être devoir... Ah, on peut téléphoner au commerçant peut-être. I've got no one I need to call. Nah. He must be crazy playing with that old skate all day. Il a le coronavirus, le gars, il arrête pas de tousser. It stinks. I guess the bum lives in it. Est-ce qu'on peut retourner au point de départ? Access to the platforms is from here. Ah ouais, on peut retourner au point de départ, ok. It's empty. Tout ça j'ai déjà fait. Et demain tu fais quoi? I don't intend waiting around. Il faut d'abord appeler l'ascenseur. Ascenseur, ascenseur. This is you. Which floor, Mr. Ruby?
l'étage d'appartement, le toit. My apartment. C'est pas son appartement, hein, c'est l'appartement du gars qui cherche. No point risking injury. There's nothing of interest on the other side. Est-ce qu'on peut racheter une bouteille de bière ou pas? Une canette. Damn machine. I'm not wasting any more on it. Ok. Là c'est un distributeur de bière, d'alcool. Mais j'ai donné la canette au SDF, mais il m'a rien dit. À mon avis, il m'aidera plus tard. Là c'est l'appartement. J'ai tout visité. 2 fois. Non, je vais essayer d'y jouer, hein. Apparemment j'ai déjà fait une première étape. Which floor, Mr. Ruby? Je fais pas les séances de 3 heures, hein. C'est trop long ce genre de jeu. Up to the roof. Le cerveau commence à chauffer donc. Bon, rien de nouveau ici. Leads out onto... C'est dommage, il n'y a pas de voyage rapide. It's the two... It's not time to call... Ouais, je crois que je peux pas l'appeler le gars. C'est pas encore le moment. Non, bien rien. Ça va aller plus vite de charger que de refaire tout le trajet. Traiter le commerçant en ami. Cool store. I'd like to get something special for a friend. Anything you can recommend? We have a wide choice, but I can't help you. It is illegal to sell alcohol Non, in Reaper, the je le city ferai, after mettre la 8. solution. So what are people supposed to do? Quand je Die commencerai first? l'acte 2 demain There ou are plenty la of semaine other places prochaine. to get a drink. Why not take your friend to the free climax? It's right outside. Now, if you'll excuse me, I've got things to do. Celui-ci, je crois que je peux le faire, à mon avis, celui-ci. Peut-être que je regarderai la solution une fois ou deux. Mais Reaper, c'est déjà rien que les déplacements, c'est déjà lourd, quoi. Ouf. Bon, je vais activer un truc ici parce que je ne sais rien faire d'autre ailleurs. Ah, carte de membre. Voilà la carte de membre. Voilà ce qu'il me faut. Donc, il faut que je vire le gars. Enfin, il faut essayer de faire sortir le gars, je suppose. I could ask the storekeeper about it. What cocktail are you making? It looks lethal. It is. It's for the owner of the Free Climax Club. Special order. Do you know the owner of the Free Climax? Of course. Eva Thompson. She's one of my most important customers. What's her club like? It's very exclusive. Now, if you'll excuse me, I've got things to do. He's working on some weird He's too preoccupied to talk right now. Il ne veut pas parler, comment je pourrais faire? Il y a un téléphone et un fax près du SDF. Quality counter, all right. Donc, je vais devoir le contacter après. He's obviously hot with the old shaker. I wouldn't dream of taking his pride and joy. Besides, they look cheap. He's working on... He's too preoccupied to talk right now. Putain, on ne sait plus lui parler. It's a note. It's a cop. Ça c'est chiant, les notes, elles devraient se ranger ailleurs, hein, parce que une fois qu'on en a plus besoin. It's one of the objects that Hugh gave me. It's not time to call Hugh yet. Maybe later. I need something to spend them on. I need something to spend. No point doing that here. On a
Alors, carte de membre est là, donc c'est ce que j'ai besoin. Excellent. It's a membership card for the free climax joint. I could ask the storekeeper about it. Eh ben, demande-le au commerçant. I notice you have a membership card for the free climax club. Want to sell it? Are you crazy? It's a lifetime membership. And it cost me a fortune. It's just a shame that I never get the chance to use it. That's a pity. I'd really like to get in there. You sure you don't want to sell it? No. Now, as you can see, I've got a lot to do, and I don't have time to argue. But perhaps, if you bring me a bottle of magnificent Chateau Lafite 85, then I might consider a swap for the car. Ah. Maintenant, je dois lui amener un truc. Où est-ce que je dois trouver ça, moi? A barrel of wine. Je dois trouver une bouteille de vin. Un pied de biche pour casser le cadenas. Il y a un mec là. Allez, toi ça c'est un peu long, c'est chiant. J'avais rien que je pourrais ramasser ici. Un bouche d'égout, tiens, j'ai pas vu ça tantôt. The metal cover bears the emblem of the Union Metro subway system. I can't get a grip on it, it's heavy. I need something to lever it up. Too high to... I can't climb it. It's full of foul garbage. There's no point searching through it. It's closed. It appears... First, I need to get the padlock off. Il faut un truc pour casser le cadenas. It's one of the objects that Hugh gave. It's one of the objects that Hugh gave me. Ah, c'est un stylo magnétique. J'en ai besoin pour aimanter quelque chose ou... They close off the alley. Il me faut un truc nouveau, hein. Jesus, he's big. Better not ruffle his Nah. Fine statues and decor, but the main entrance is closed. Et demain, tu vas streamer quoi? Qu'est-ce que je préfère avec le chat, la souris, le rat aussi? Parce que là-bas, il y a un rat. La femme du gars a parlé d'un rat. Oh. C'est quoi, c'est une demande d'un viewer, ça? Giant Citizen Kabuto. C'est un jeu japonais, ça. There's a rat behind the hole. I can't reach it and there's no way through. Peut-être faire sortir le rat. J'ai pas grand chose pour le moment. No point doing that here.
C'est quoi, un jeu de combat? Bon, je vais commencer à être bloqué, hein. C'est ici qu'on va souffrir un peu. Attendez une seconde. C'est un jeu de quelle année? Alors le fac, j'en ai pas encore besoin. It's the two-way. It's not time. Là, il y a un téléphone. I've got no one I need to call. An old public telephone. Là, j'ai été faire mes courses tantôt et à l'entrée du magasin, ils ont mis un produit pour se laver les mains. Putain, les gens ils sont en train d'essayer de faire peur à tout le monde. Hein. Typical subway graffiti. Cool, but not award-winning. Mais putain, je n'ai ramassé aucun objet encore ici. C'est marrant quoi. Je suppose qu'ils vont faire ça dans quasi tous les magasins. Bon, tu me le donnes ton patin, je sais pas à quoi ça sert, mais... He must be crazy playing with that old skate all day. Nah. Lâchez quoi, mon grand? Est-ce que je lui donné des thunes? I need something to spend them on. Ok, il veut pas. Ça c'est l'ascenseur, ça c'est le bic. La photo. Have you seen this man recently? Ah, voilà une action. Yeah, I saw that guy yesterday. He left the station with another dame. Not the one in the photo. The broad with my friend. Any idea who she was? Ain't got a clue what she's called. But I do know she runs a club, the Free Climax. Okay, thanks for the information. Listen, bud, I'm kinda low on funds right now. I ain't got much to sell, but you can have my skate for 10. Come on, bud, help me out here. It's a snip. J'ai déjà fait les deux trucs à boire, mon gars. Je compatais la douleur de ce type. Mince alors. Non, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Bah oui. Today is your lucky day, pal. Here's 10 credits. J'en ai sûrement Thanks, besoin. buddy. I'll put this to good use. Voilà un nouvel objet. Enfin. I can't believe I paid that bum 10 creds for this heap of crap. Parce que comme ça, moi, je vais avoir un nouvel objet dans ce niveau. Sinon, ça devenait un peu compliqué. Alors, à quoi peut servir le patin? On va aller voir avec le rat.
Alors, hop. Sur la trappe. Non, marche pas. La bouche d'égout. Eh merde. Non. Peut-être faire croire que c'est une souris. Just rubbish. No point picking it up. Alors, les endroits où il faut bien balayer la souris parce que c'est les petits pixels à choper. Ah, it's you again. Look around if you want to, but don't disturb me. I've got a lot to do. It's full, obviously not selling too well. A barrel of wine. The storekeeper asked me not to touch anything. Better do as he says. Putain. Quality counter, all right. Sinon, si je suis bloqué, je fais un peu rage. Chaser, pardon. Je vois parce qu'il n'y a pas grand chose, hein. It must be the door that leads to the basement. Là, il n'y a rien. En fait, là, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je peux fouiller, quoi. Là, c'est bloqué. Là, c'est le but, c'est d'arriver ici. Avec l'entrée. Avec le ticket d'entrée. Il n'y a pas un truc que j'ai oublié, hein. Fine statues and looks like it's been. Ah, on s'est dépassé rapidement en fait. Attends, ça marche pas ici, mais... Ah non, là ça marche pas. Là ça marche par contre, bizarre. Alors, le fax, c'est toujours pas utilisé. It's not time. Celui-ci il est capote. Unusable.
It's been completely trashed. He's asleep. I'll leave him be. It's an exit from the subway. No way through. No way. I need to use the scanner. Bordel. Just rubbish. Just rubbish. It's the machine used to obtain a subway ticket. Ah, attends. Si on lance ça avec les chaises. Ah non, il va là-bas. Which floor, Mr. Ruby? Le problème c'est que l'appartement, je sais pas c'est quel étage. Up to the roof. A map of the structure. There are 8 floors of apartments and a subway entrance in the basement. Il n'y a pas un truc ici que j'ai pas vu. Un rail. Un rail des rails comme dirait l'autre. Non, il n'y a rien ici. Simple navigation lights. Parking an air car without them is suicide. The railing surrounds the whole roof. It appears to be made of steel. Allez, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas automatiquement ici? Which floor, Mr. Ruby? To my apartment. Alors, ici. Ça, c'est la porte du It voisin. says 18 M. No point in hassling the neighbors. It's roof.
It's empty, but I'm not looking for a place to hang out. There's work to be done. No point risking injury. There's nothing of interest on the other side. The door is solid, and besides, I'm only interested in Ruby's place. Ah, c'est bon, on a déjà vu l'animation plusieurs fois. Ah, c'est un bel appartement. It's very comfortable, but I've got no time to waste. Ah, télécopieur, tiens. Télécopieur. I've got no messages or notes to send to anyone right now. Ah, je l'ai pas encore envoyé ça. Enfin, pas utilisé, ok. Le cadre photo, There's nothing much I could use it for. j'ai pris la photo. There's nothing of interest here. Just a small table with coffee on it. Pas mal quand il fouille. Et alors... A hint of vodka. Q never mentioned Ruby liked the booze. Putain, j'ai déjà fait hein, tout ça. Damn, nothing hidden behind it. But I guess that would be too obvious. Ouais, c'est là qu'il y avait le coffre. Old books and bits and pieces, nothing of interest. Je sais pas quoi faire parce que j'ai peu d'indices, j'ai peu de zones à visiter. Ah, bouteille. Ah, No use to me. merde. A collection of small bottles, nothing more. Ah merde, il ne les prend même pas. Ah, prends-les du con. No use to me. Another plastic masterpiece. It's a... No time for that. Non, la fenêtre, ça j'ai vu, j'ai pris, il y avait un scotch sur le Closed volet. window. Nothing of note. A breathtaking view of a... Qu'est-ce que je pourrais faire? It's one of Ruby's letters returned to sender. It's not time to... It's the two-way audio-visual device that Hugh gave me. It's Ruby with it. It's a Union Metro... It's an old pistol with just the one bullet in its chamber. It's a tube of synthesized acid that Ruby stole from the terrorists. It's a copy of the last report that Ruby's... Ruby thinks that the terrorists are using the basement for their movements. Ben non, je vois pas ce que je peux faire.
Bon, bah, je vais aller en ville et je vais sauvegarder. Parce que je suis bloqué. Which floor, Mr. Ruby? Down to the subway. Donc là, on ne s'est pas passé parce que le flic bloque. The cop won't let me pass. Alors. Le ZF, je pense que j'ai assez fait avec lui. Je vais donner 2 trucs à boire et je vais racheter son patin. On sauvegarde. Là, c'est le bar avec la gars qui a l'accent français. Enfin, le magasin de somptueux. L'alcool. Oh, je suis fatigué aujourd'hui. It's you again. Look round if you want to, but don't disturb me. I've got a lot to do. Putain, y a pas grand chose à faire. Hein. Y a pas grand chose à faire. Incredible. An in-store still. It's fermenting away. Better leave it be. Salut Matt, ça va? Je joue un clone de Blade Runner. Tu veux écouter un accent Frenchy? What was the name of that wine again? Chateau Lafitte 85. How could you forget? Ah, ça aurait été dommage, j'aurais écrit Château Lafitte 95. Il faut que je trouve une bouteille de vin. Bon ben je sais pas quoi faire là parce que j'ai fait toutes les zones. Donc j'ai besoin de la carte derrière lui pour pouvoir entrer dans le club là. Ah, la bouteille à mon avis elle est ici. Dans la cave. Je
ne sais pas y entrer. Tu connaissais celui-ci, Mad? Si je flinguais le rat. Je veux pas. No point doing that here. It's full of foul garbage. Château La Pompe? Non, qu'on n'aime pas. I can't climb it. Too high. Too high to jump over. C'est ici, à mon avis, le vin, il est là, derrière la trappe. It's closed. It appears to be a back door into the No point doing that here. Bah si, il y a un intérêt, c'est de péter le cadenas, du coup. It's a tube of synthesized acid that Ruby stole from the turret. Ah, attends, c'est l'acide, c'est l'acide. Putain, voilà, il fallait utiliser l'acide sur le cadenas. Ah, bah oui. Cool. The acid has corroded the joint. Putain, je suis con. There's a small staircase going down under the liquor store. There's a small staircase Mais going... vas-y, hein. On va chercher le château Lafitte. Ah, bah là, je sais ce qu'il faut faire, je parie. These bottles sure are dusty. Elle a peur des rats, donc on va balancer ça, elle va croire que c'est un rat. Shit. I can't go in there while she's hanging around. Il faut balancer ça quelque part. Je suis persuadé que c'est ça. Ah, t'as eu 300 follow. Putain, pas mal. 300e follow. Waouh. Moi, ça monte pas, hein, décidément. No, I can't believe I paid that bum 10 Allez, je dois utiliser ça avec quelque chose. Pardon. Shit. I can't No, I can't risk it. Better retreat to the alley before she spots me. No, I can't risk it. Better retreat to the alley before she spots me. It leads back up to the alley. I can't reach it and there's no... I can't reach it and it... Il faut l'attraper, hein, celui-là. Ah, Château La Pompe, la carafe d'eau du robinet.
Allez, la balance Why is it le... always me having to come down here? I can't believe I paid that. Il faut que je puisse le faire rouler quand même. Non, c'est pas ça. J'étais persuadé qu'il fallait faire ça. Là, il y a l'étagère, le commerçant et le tabouret. Putain. Je ne peux utiliser aucun autre objet, ça sert à rien, c'est la photo, ça c'est le flingue. Je vais pas la No point flinguer. doing that here. Je vais pas la... me mettre de l'acide sur la gueule. Allez, là, No, I can't risk it. Better Je vais- retreat to the alley before she spots me. je viens de me débloquer et paf. Shit. I can't go in there while she's hanging around. No, I can't risk it. It's not time to call Hugh yet. Maybe later. C'est marrant, il s'est vidé un peu. À quoi sert le patin alors, bordel? I can't believe I paid the... No, I can't risk it. Better ret... Ah, attends. Il faut que je fasse fuir le rat peut-être. Il faut que je fasse fuir le rat peut-être. Et qu'il aille dans la cave. Mais comment? I can't climb it. Too high to jump over. Too high to jump over. It's full of foul garbage. Je peux pas taper sur le... la poubelle? Putain, j'ai débloqué, j'ai réussi à débloquer ici, mais il n'a pas d'influence sur les autres. Et moi alors je passe mon... La première heure du stream, là je baillais tout le temps, là maintenant j'ai eu mon deuxième souffle, ça va. Bah, c'est normal d'être fatigué après le repas, hein. C'est ton système digestif. Hein. Peut-être faire du sport aussi. I can't climb it. Bon, j'espère pas qu'il y a un pixel perfect. Putain, le rat il est utile à mon avis. Hein.
Ah, on peut peut-être arriver derrière le rat. On ne sait pas faire le tour. Non, on ne sait pas faire le tour. Merde, quoi. Matt peut-être va... Ah, it's you again. Look around if you want to, but don't disturb me. Ok, on va faire le test pour, comme moi, hein. Voir si t'as pas les problèmes d'apnée, hein. C'est ça que je dois prendre, la carte de membre. Useless. He refuses. De toute façon, je vais devoir trafiquer le vin, parce que s'il en avait, il me le demanderait pas, hein. C'est fou, quoi, l'apnée, c'est partout, hein. Bon, il est quelle heure, là? Je vais peut-être faire un peu de chaser. Ah oui, il est minuit et demi. Peut-être faire 1 heure de chaser avant d'aller dormir. Ça va, j'ai avancé, sans tricher. Celui-ci, il y a moyen que je le fasse quasi sans tricher. Je le regarde peut-être une fois ou deux. Mais Reaper, c'est pas possible. Là, je vais te montrer l'intro, Matt. Comme ça, tu verras que ça ressemble très fort à Blade Runner. C'est Team 17, hein. Société qui existe toujours, hein. J'avais déjà montré Projet X. Ça, tu devrais faire, ça, Projet X. Je savais pas que la version GOG de Blade Runner était une nouvelle version, en fait. T'as joué quelle version, toi? La version DOS? Pas la version originale ou la version GOG? Parce qu'en fait, GOG a sorti une version pour les 25 ans. Hugh Martins. Must have been 5 years ago. Mais il paraît que la version GOG était un peu But I modifiée. still remember it as if it were only yesterday. J'ai entendu ça dans mon émission de tantôt, dans l'émission de My tantôt. last mission as Lieutenant of the Military Services for International Control. If it wasn't for Hugh, I wouldn't be here today. It's time to repay the debt. Hugh! Joshua, it's been a long time. Too long. What's the score? Ça fait 3 fois que je la regarde. Always straight to the point. Okay. Terrorists have targeted the Genesis cryogenetic enterprise. Up to now, we haven't been able to stop them. So, where do I come in? I figured you could succeed where others have failed. My position as city governor is at risk. Genesis was my major supporter at the last election. And if I don't get results soon, I'll be hit. Joshua, c'est dans War Okay, Games. so why these attacks on Genesis? Who knows? There seems no apparent motive. But I think they're attacking Genesis to get at me. Yeah, you've made some dangerous enemies. Comes with the territory. Anyway, we infiltrated the terrorists. My top officer, Simon Ruby, went in. His cover as a journalist seems secure. Ah, c'est un nom biblique, hein. What went wrong? It's not clear. We've had no contact with him since yesterday, and that's not Simon's style. You think they got to him? We don't know. I hope not. We found these in his car. Traveling light? It's all we have.
Joshua, I'd like you to start at his apartment. See what else you can find. Let's assume I find these terrorists. What then? We'll give you a new identity. I'll add your name to the police database. Your cover will be a guy from New Orleans working in the field of integrated security systems. Ah, c'est Cyberpunk. This guy stole some documents from Genesis. With this cover, you should be able to infiltrate the group. Good. What should I do if I get to them? Do nothing. Lie low and let me know where you are. At that point, you'll need serious backup. Take this. Use it to contact me when the time is right. 98. 98. En parlant de Cyberpunk, Okay, Hugh. I'll do my best after all. I owe you one. c'est Later. des projets que t'as annoncé qu'il y aurait un Witcher après. Mais pas un Witcher 4, hein. Un jeu dans le monde de Witcher. Bon allez, je vais faire un peu de chaser parce que celui-là je suis bloqué. Donc il faut laisser reposer une journée ou deux. Et puis on s'y remettra. Ceci je vais le faire à fond. Hein. Parce que c'est vraiment... Il est très très bien coté ce jeu-ci. Il est très bien coté. Une seconde, il faut le temps qu'OBS se refresh. Mais Nightlong, là, je le connaissais pas il y a 2 jours. Hein. Ouais, mon gars, tu le trouves? C'est quand tu le sens pour le trouver. Hein. Voilà. Starfield, je sais pas ce que c'est. Bon, Cyberpunk, depuis que j'ai vu Keanu Reeves, ça m'intéresse plus non plus. Voilà, j'étais arrivé au chapitre gare ferroviaire. Trouver un autre moyen d'accéder à la base. Je sais pas détruire les ampoules, les lampes. Et putain, ils sont combien là? Bon, son Cyberpunk, tu vas voir, le jour où il va sortir, tout le monde va le streamer, regarde Ori.
Ori 2 est sorti. Enfin, je sais même pas si c'est sorti, mais tous les gros streamers l'ont déjà streamé. Attends, on a beaucoup trop d'armes dans le jeu, ça sert à rien. Hein. Ça m'étonnerait aussi que j'aurais pu rentrer par ici. Ça, par contre, il y a un travail monstrueux sur la musique, hein. Franchement. C'est la seule chose qu'il faut retenir de ce jeu. Et le mur, ça va, oui. T'as même pas géré ça, c'est dommage. Ça. Alors, la porte, elle est où? Pas de chemin. Non, non, c'est un mec que j'ai tué il y a 2 minutes, l'arme au sol. Je l'ai snipé. Non, pas par ici. Par ici non plus. Alors, c'est pas par ici, c'est par l'autre côté. Alors, il suffisait d'amener une pince coupante. Un mec qui me tire dessus. Bon, par où je dois rentrer, mon bordel? Non, non, il n'y a pas de map, hein. C'est juste des petits niveaux comme ça. Pas un glitch quelque part? Non, on va rentrer par la grande porte, hein, ce serait trop simple. Là, il y a une montagne. On va faire le tour de la montagne, c'est possible. Ah ben voilà, c'est par ici. C'est un monsieur, c'est que c'est par ici, hein. Il y a des loups en plus.
Ouais, j'entends. Bon, un peu de vie, s'il vous plaît. Oula. 7 de vie. Mad, bonne nuit. J'essaie de dormir. Ouais, c'est vrai, on est revenu dans Kona. Très très chouette Kona. Franchement, l'ambiance était géniale. C'est pas un jeu très dur. Mais waouh. Tantôt j'ai écouté 10 minutes Canard PC. Il se moquait un peu de l'émission les Pégases. Les récompenses, c'est marrant. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça les Pégases. Oula. Il y a un loup là. Non, non, pas tomber, pas tomber. Oh non, pas tomber. Putain, mais comment rester bloqué, fuck. Allez, on recommence. Ça marche bien leur stream à Canard PC, hein. Ils streament début d'après-midi pendant 2 heures. Il y en a un ou deux que j'aime pas trop, mais par contre le patron il est super marrant. Leurs émissions sont chouettes. Merde, ils sont en haut. On a pas un troisième.
Putain, je suis dans le mauvais sens. Je crois que c'était un loup, ouais. Ça c'est le pont. Donne-moi un pack là. Si je peux te regarder. Tiens, tu sais pourquoi ils appellent ça les Pégases? Oh non, mais putain, merde quoi! Ce putain de trou, ils ont qu'à le boucher. Oh non, je ne sais pas, justement, je dois demander pourquoi ils appellent ça les Pégases. J'ai pas été voir pourquoi. Mais il est où le loup? Ah, il est en dessous, à mon avis, dans la grotte. Dans la cavité. Parce que bon, Pégase, c'est une constellation grecque, mais... Enfin, c'est le cheval ailé, mais... Ah, ça fait mal, on voit rien ici. Apparemment le jeu éclaireur a reçu 6 prix quoi. Elle a lâché un gilet pare-balles, je crois. Enfin, je le vois pas. Non, il faut trouver le bon chemin là parce que... Parce que bon, Pégase, ça ne représente pas trop le jeu vidéo, je trouve. J'aurais pu trouver un autre nom, quoi.
Ah oui, ils auraient peut-être dû appeler ça le Rayman d'or, quoi. Un truc comme ça. Parce que c'était français, donc... Putain, c'est saccadé ici. Tu devrais écouter l'émission Silence on joue, c'est vraiment pas mal. Ah, il y a un bonhomme de neige. C'est un piège. Mais putain, mais il y en a des cailloux ici. Non, mais j'aurais quand même pu trouver un truc plus proche du jeu vidéo, quoi. Tu vas me dire, les Oscars, ça représente pas, ça n'avait rien à voir avec le cinéma. Les Césars non plus. Bon, le bonhomme de neige, il faut suivre son nez, c'est ça? Parce que là, j'ai fait tout le tour, hein. Ah, tu vois, le jeu n'est pas parfait, mais il essaie quand même de donner des environnements différents chaque fois, quoi. Ça fait mal, ça, il avait un sniper, le gars, non? Ouf! On va rabattre celui-là, non? Croissant d'or, ouais. Ça serait peut-être un peu trop français, quoi. Allez. J'ai bien fait de venir. Il y avait un gilet pare-balles. Ouais, c'est par là, l'hélicoptère est parti par là, donc ça veut dire que il faut y aller, hein. Ah ben l'hélicoptère a atterri. Points de vie. Ah, donne-moi un pack, quoi. Oula, c'est un peu grand, ça.
jeu n'est pas petit, hein. C'est pas monté ici. Non. Ah. Bon, j'ai 3 points de vie, je vais faire une sauvegarde manuelle. J'en ai pas vu des loups. Ah putain! J'ai mis 3 balles quoi. Bon, il n'était plus en face, il était à droite maintenant. Désolé, mais je peux pas me permettre de perdre autant de vie.
Putain, mais t'étais là, toi? Ça fait du bien. Il reste un gars, je crois. J'ai déjà un peu plus de santé que tantôt. Ah, je pourrais faire le tour. On peut pas rentrer. Voilà, je me suis refait un peu de santé, ça c'est bien. Ça a l'air combien là? C'est bon?
J'avais pas vu. Ah, des portes qui servent à rien ici. Ah merde! Ah, je suis dans un glitch, les gars. Putain, j'ai niqué le jeu. Putain, j'avais niqué le jeu. Pardon, excusez-moi. J'expulse le coronavirus. T'as vu, Fralza, je viens de trouver un glitch. Je suis entré dans le en dessous du jeu. J'ai dû recharger la partie. Regarde, c'est ici. Je sais pas si ça va marcher une deuxième fois, hein, mais... Je sauvegarde. J'ai juste voulu sauter sur l'échelle ici. Ah, ça marche plus. J'ai juste sauté là-dessus, hop, je me suis retrouvé au milieu, pas dedans. Ah non, pas dans le parking. Ah ouais, out of bounds. Ah oui, un mec là, merde, je suis con.
le gars? Ouh, ça fait du bien ça. Ouais, des munitions, on en a autant qu'on veut. Hein. Ben, bonne nuit. À demain. Normalement, je serai là comme d'hab. Je vais pas trop sortir, hein. Je vais pas avoir le... coronavirus. Oula, c'est quoi ça? Que c'était le passé. Mais qu'est-ce qui se passe? Forcément, une fois qu'on est mort 2-3 fois, on sait où ils sont, hein. Ok. Et pour un masque à gaz. Toujours inquiétant les toilettes.
Ah, j'ai des grenades, j'ai jamais utilisé les grenades. Ouais, c'est pas par ici le chemin. Ah, peut-être. Allez. Putain, il est incassable celui-là. Ah, il a planté là. Ah non, il a planté. Putain, non, non. Ah putain, il veut... Ah putain. Il a pas aimé que je joue du couteau, hein. Putain. Bon, mais je vais arrêter ici, hein, parce que on va en avoir marre. Putain, c'est chiant, cette... Allez, je vous laisse, hein. Bonne nuit, parce que ça me fait chier. Je vais me regarder s'il y a quelqu'un qui stream. Ah, j'avais pas changé le titre. Easel, but it turned out, I guess he had placed his monocle on top of the easel. The weird part though is like, it looked like he was chewing something. Then I thought he had put like, when he took it back, I thought he put gum in his mouth. Alright, use... Allez, merci, au revoir. À bientôt. Do you though, son? Okay, monocle on. Oh really? Did you play this process? Alright, here we go, let's blow some shit up. You're just standing there? The oil drum's about to explode. Yeah, maybe you should take... get out of here. Yeah, maybe a good idea. Let me just stroll off to the side. Putain, le raid n'a pas fonctionné, merde. Diversion. Now we can Ah get si, a mais il n'a coffee pas... cup. Just what we always wanted. Il n'a pas noté, merde. Take coffee I cup. don't need any caffeine right now. Aw, bullshit. You always need caffeine. Alright, go to the deck. Wait, what's our SD again? 28.9%.
was a chewing gum puzzle in the first game. Oh my god.